السلام علیکم دوستوں، میں انصار احمد استقبال کرتا ہوں آپ کا نالج فیدر میں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں کچھ ویڈیوز ٹرکس والی بنا چکا ہوں اور چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں، اور آج بھی اسی طرح کی ویڈیو لایا ہوں۔ اس ویڈیو میں کچھ سوال ہوں گے اور انہیں یاد رکھنے کی آسان سی ٹرکس۔ آئیے وہ سوال دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہیں یاد رکھنے کے طریقے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، غیاث احمد گدی کے افسانوی مجموعوں کی زمانی ترتیب بتائیے۔ یعنی کون سا افسانوی مجموعہ پہلے آیا اور کون سا افسانوی مجموعہ بعد میں شائع ہوا۔ غیاث احمد گدی کے افسانوی مجموعوں کی زمانی ترتیب بتائیے۔ آپشن نمبر 1، پرندہ پکڑنے والی گاڑی، سارا دن دھوپ میں، بابا لوگ، یا نمبر 2، سارا دن دھوپ میں، بابا لوگ، پرندہ پکڑنے والی گاڑی، یا نمبر 3، بابا لوگ، پرندہ پکڑنے والی گاڑی، سارا دن دھوپ میں، یا آپشن نمبر 4، بابا لوگ، سارا دن دھوپ میں، پرندہ پکڑنے والی گاڑی۔ آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے، جواب سوچیے۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر 3، بابا لوگ، پرندہ پکڑنے والی گاڑی اور سارا دن دھوپ میں۔ یہ ہے ان افسانوی مجموعوں کی زمانی ترتیب۔ آئیے اب دیکھیں انہیں یاد رکھنے کی ٹرک۔ تو انہیں یاد رکھنے کے لیے ایک لائن یاد رکھیے گا، بابا لوگ پرندہ پکڑنے والی گاڑی سارا دن دھوپ میں پڑی رکھتے ہیں۔ بابا لوگ پرندہ پکڑنے والی گاڑی سارا دن دھوپ میں پڑی رکھتے ہیں۔ تو بابا لوگ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 9 افسانے ہیں، اور یہ شائع ہوا تھا 1969 میں، یعنی کہ مرزا غالب کی وفات کے 100 سال بعد۔ مرزا غالب کی وفات ہوئی تھی 1869 میں، اور ان کی وفات کے 100 سال بعد غیاث احمد گدی کا یہ افسانوی مجموعہ شائع ہوا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ بابا لوگ، اور یہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے، یعنی اس میں شامل سبھی 9 افسانے ہمیں پڑھنا ہے۔ ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے پرندہ پکڑنے والی گاڑی۔ اس میں 16 افسانے ہیں اور 1977 میں شائع ہوا، یعنی علامہ اقبال کی پیدائش کے 100 سال بعد۔ علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی 1877 میں، اور یہ افسانوی مجموعہ غیاث احمد گدی کا شائع ہوا 1977 میں۔ اگلا افسانوی مجموعہ ہے سارا دن دھوپ میں۔ اس میں 12 افسانے ہیں اور یہ شائع ہوا تھا 1985 میں۔ اور ان کا ایک ناولٹ بھی ہے، پڑاؤ شائع ہوا تھا 1980 میں۔ یہاں اسی لیے میں نے پڑی کو الگ سے ہائی لائٹ کر رکھا ہے۔ پڑی سے آپ یاد رکھیے گا پڑاؤ۔ یہ 3 افسانوی مجموعے ہیں اور پڑاؤ ہے ان کا ناولٹ جو 1980 میں شائع ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا یہ ناول نہیں ہے، یہ ناولٹ ہے۔ ناول اور ناولٹ کا فرق پھر کسی دن سمجھیں گے، یا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ ناول کی کہانی طویل ہوتی ہے اور ناولٹ کی کہانی مختصر ہوتی ہے، یعنی ناولٹ کی کہانی ناول کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، انتظار حسین کے افسانوی مجموعوں کی زمانی ترتیب بتائیے۔ انتظار حسین ہمارے سلیبس میں ناول نگار کی حیثیت سے شامل ہے، مگر یہاں بتانا ہے ان کے افسانوی مجموعوں کی زمانی ترتیب۔ تو انتظار حسین کے افسانوی مجموعوں کی زمانی ترتیب بتائیے۔ آپشن ہیں نمبر 1، گلی کوچے، کچھوے، کنکری، آخری آدمی، خیمے سے دور، یا نمبر 2، گلی کوچے، آخری آدمی، کچھوے، خیمے سے دور، کنکری، یا نمبر 3، خیمے سے دور، کچھوے، آخری آدمی، گلی کوچے، کنکری، یا نمبر 4، گلی کوچے، کنکری، آخری آدمی، کچھوے، خیمے سے دور۔
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गली कूचे, कंकरी, आखिरी आदमी, कछुए और आखिर में खेमे से दूर। आइए अब इन्हें याद रखने की ट्रिक देखते हैं। तो इसके लिए आप एक जुमला याद रखिएगा कि इंतज़ार हुसैन के गली कूचे में कंकरी देखकर आखिरी आदमी शहर अफसोस के कछुए को खेमे से दूर ले गया। इंतज़ार हुसैन के गली कूचे में कंकरी देखकर आखिरी आदमी शहर अफसोस के कछुए को खेमे से दूर ले गया। गली कूचे इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। इसमें 11 अफसाने हैं और ये शाया हुआ था 1952 में। कंकरी इसमें 14 अफसाने हैं और ये शाया हुआ था 1955 में। आखिरी आदमी इसमें 11 अफसाने हैं और ये 1967 में शाया हुआ। शहर अफसोस इसमें 17 अफसाने हैं और ये 1972 में शाया हुआ। कछुए इसमें भी 17 अफसाने हैं और ये 1981 में शाया हुआ। खेमे से दूर इसमें 17 अफसाने हैं और ये शाया हुआ था 1982 में। तो ये है इनकी ज़मानी तरतीब: गली कूचे, कंकरी, आखिरी आदमी, शहर अफसोस, कछुए, खेमे से दूर। और इनके अफसानवी मजमूए 11, 14, 11, 17, 17, 17। इस तरह भी आप इन्हें याद रख सकते हैं। सवाल था इंतज़ार हुसैन के अफसानवी मजमूओं की ज़मानी तरतीब बताइए, और यहाँ 6 अफसानवी मजमूओं में से 5 अफसानवी मजमूओं की ज़मानी तरतीब पूछी गई थी। अगला सवाल है, नावल सिंहासन बत्तीसी किसका है? नावल सिंहासन बत्तीसी किसका है? नंबर 1, शाहजहाँ के दरबार से कवि राज का खिताब पाने वाले सुंदर का, या नंबर 2, लल्लू लाल कवि और काजिम बेग जवान का, या नंबर 3, मजनू गोरखपुरी का, या नंबर 4, इंतज़ार हुसैन का। बताइए नावल सिंहासन बत्तीसी किसका है? तो आपका जवाब है नावल सिंहासन बत्तीसी है इंतज़ार हुसैन का। देखिए यहाँ समझने की बात है कि सिंहासन बत्तीसी सुंदर कवि की भी है, लल्लू लाल जी कवि और काजिम अली जवान ने भी मिलकर सिंहासन बत्तीसी लिखी थी। मजनू गोरखपुरी की भी सिंहासन बत्तीसी है, मगर इनमें फ़र्क यह है कि ये सब दास्तानें हैं, और जो इंतज़ार हुसैन ने लिखा वो दास्तान नहीं बल्कि नावल है। शाहजहाँ के दरबार से कवि राज का खिताब पाने वाले कवि सुंदर ने इसे ब्रज भाषा में लिखा था। फिर उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल जी कवि और काजिम बेग ने मिलकर इसका तर्जुमा किया, जिसे उर्दू और नागरी दोनों रस्मुल ख़त में शाया किया गया। और इन दोनों यानी लल्लू लाल जी कवि और काजिम बेग जवान दोनों ने मिलकर जो दास्तान सिंहासन बत्तीसी लिखी थी उसकी ज़ुबान बहुत मुश्किल थी, तो मजनू गोरखपुरी ने इसका फिर से आसान ज़ुबान में उर्दू तर्जुमा किया। तो दास्तान सिंहासन बत्तीसी इन सब की है, यानी सुंदर कवि की, काजिम बेग और लल्लू लाल जी कवि की और मजनू गोरखपुरी की। और ये सब बातें आपको मजनू गोरखपुरी की सिंहासन बत्तीसी में मिल जाएगी। उन्होंने ये सब बातें खुद अपनी सिंहासन बत्तीसी में लिखी है। गूगल पर सर्च कीजिएगा सिंहासन बत्तीसी मजनू गोरखपुरी, और उसके पेशे लफ्ज़ में आप ये सब बातें पढ़ सकते हैं। नावल है सिंहासन बत्तीसी इंतज़ार हुसैन का। चलें अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पिछली बार जो 10 सवालों की वीडियो थी उससे मुताल्लिक़ भी है। तो अगला सवाल है, इनमें से कौन सी बात गलत है? ऑप्शन नंबर 1, शहरयार की वालदा का नाम बिस्मिल्लाह बेगम है। नंबर 2, जोशमली आबादी की वालदा का नाम बिस्मिल्लाह बेगम है। नंबर 3, मंटो की वालदा का नाम सरदार बेगम है। या नंबर 4, इकबाल की वालदा का नाम सरदार बेगम है। बताइए।
तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी इकबाल की वालिदा का नाम सरदार बेगम है। ये बात गलत है और वही ऑप्शन हमें बताना था जो इन चारों में से गलत है। इकबाल की वालिदा का नाम सरदार बेगम है, ये बात गलत है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इकबाल की दूसरी बीवी का नाम सरदार बेगम है, ना कि उनकी वालिदा का नाम। पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि और किन किन की वालिदा का नाम सरदार बेगम है। उनमें मंटो का नाम भी ऐड कर लीजिए, मंटो की वालिदा का नाम भी सरदार बेगम है। पांचवा सवाल है, चौथा दरवेश अपनी दास्तान का आगाज़ किस तरह करता है। यह मोस्ट IMP क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से बहुत बार पूछा जा चुका है। चौथा दरवेश अपनी दास्तान का आगाज़ किस तरह करता है। आपके ऑप्शन हैं, नंबर 1, ए यारों इस फ़कीर का टुक माजरा सुनो। नंबर 2, ये सरगुज़िश्त मेरी ज़रा कान धर सुनो। नंबर 3, क़िस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो। या नंबर 4, अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्तां सुनो। तो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, क़िस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो। चौथा दरवेश इस मिसरे से शुरू करता है और चारों दरवेश और बादशाह आज़ाद बख्त, ये पांचों लोग अपनी दास्तान का आगाज़ 4-4 मिसरों से करते हैं। यहाँ सिर्फ पहला मिसरा दे दिया गया है और पहले मिसरे से ही चारों मिसरे की पहचान हो जाती है। जैसा कि सवाल बहुत बार पूछा गया है और हम में से बहुत से लोग इसे भूल जाते हैं। कभी एक दरवेश के चारों मिसरे दे दिए जाते हैं, कभी चारों दरवेशों का एक एक मिसरा दे दिया जाता है और सही मिसरे का इंतखाब करने को कहा जाता है, या कभी सही जोड़ी जैसा दे दिया जाता है और बोला जाता है सही मिलान कीजिए। इसलिए इसे याद रखने की आसान सी एक लफ्ज़ की ट्रिक बता रहा हूँ। जब पहला दरवेश अपना किस्सा सुनाना शुरू करता है तब रात होती है। पहला और दूसरा दरवेश दोनों रात के वक्त अपना किस्सा सुनाते हैं। अब एक लफ्ज़ जहन में रखिए, राता। राता लफ्ज़ रात की जमा है। अब इनके काफ़ियों पर गौर कीजिए। पहले दरवेश के शेर का काफ़िया रे का काफ़िया है, रे या रा, और राता में सबसे पहला हर्फ भी रे है। पहले दरवेश के काफ़िए का रे और लफ्ज़ राता का पहला हर्फ रे। इससे याद रखिए कि ये पहले दरवेश का शेर है। ये सरगुज़िश्त मेरी ज़रा कान धर सुनो, देखो धर सुनो, यहाँ पे रे का काफ़िया। ये सरगुज़िश्त मेरी ज़रा कान धर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया ज़ेरो ज़बर सुनो, जो कुछ के पेश आई है शिद्दत मेरे तईं, उसका बयान करता हूँ मैं सरबसर सुनो। ये पहले दरवेश के 4 मिसरे हैं। इसमें लफ्ज़, धर, ज़बर और सर ये पहले दरवेश के शेर के काफ़िए हैं। तो रे से याद रखिएगा पहले दरवेश का शेर। लफ्ज़ राता में दूसरा हर्फ है अलिफ और दूसरे दरवेश का काफ़िया भी अलिफ का काफ़िया है। जैसे ए यारों इस फ़कीर का टुक माजरा सुनो, मैं इब्तिदा से कहता हूँ ता इंतहा सुनो, जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम, हैगा हमारा दर्द नियत ला दवा सुनो। तो माजरा, माजरा के आखिर में क्या है? अलिफ। इंतहा, इंतहा के आखिर में क्या है? अलिफ। दवा, दवा के आखिर में क्या है? अलिफ। तो दूसरे दरवेश का काफ़िया अलिफ का काफ़िया है और राता में भी दूसरा हर्फ है, हर्फ अलिफ। अब तीसरे दरवेश के 4 मिसरे देखिए। अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाह इश्क ने मुझसे किया सुलूक, तफसीलदार करता हूँ इसका बयां सुनो। तो इसमें देखिए कि लफ्ज़ दोस्तां और दास्तां आ रहा है, यानी तां, और राता के भी आखिर में है तां। तो राता के तां से इस काफ़िए का तां याद रखना। इस तरह हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये 4 मिसरे तीसरे दरवेश के हैं। अब बचे आखिरी दरवेश के 4 मिसरे, तो वो हैं, किस्सा हमारी बेसरोपाई का अब सुनो, तुम अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो,
کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہو، سارا بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ تو اس کا قافیہ ہے بے کا قافیہ، یعنی اب، سب، سبب، بے کا قافیہ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ راتا میں کوئی بھی لفظ بے کا قافیہ نہیں ہے، تو جو بچ گیا یعنی بے کا قافیہ بچ گیا، بے بچ گیا، وہ راتا میں نہیں ہے۔ تو یہ چوتھے درویش کے 4 مصرے ہیں۔ بادشاہ آزاد بخت کے بھی شعر پوچھے جاتے ہیں کہ اس کا قصہ کس طرح شروع ہوتا ہے، تو آپ یہاں غور کریں گے تو آزاد بخت کہتا ہے، اے شاہوں بادشاہ کا اب ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے انہیں سنو، کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، احوال میرا خوب طرح دل لگا سنو۔ اس کا پہلا مصرع دیکھیے، پہلا مصرع ہی خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں آزاد بخت کا مصرع ہوں۔ اس میں ہے کہ شاہوں بادشاہ کا اب ماجرا سنو، اور بادشاہ کون ہوتا ہے وہاں موجود انسانوں میں؟ آزاد بخت ہوتا ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے اے شاہوں بادشاہ کا یعنی میرا ماجرا سنو۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھ آیا ہوگا۔ تو یہ تھے کچھ سوال اور انہیں یاد رکھنے کی ٹرکس، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اب تھوڑے سے وقت میں رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کچھ گھنٹے ہی بچے ہیں اب الحمدللہ۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا، اور تمام امت مسلمہ کے پریشان حالوں کے لیے فلسطین، چائنا، ہند، پاک، امریکہ، سب جگہ کے مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔